Pozdrav poštovani gledalci, dobrodošli u prvu epizodu emisije Maximizer i ujedno moj prvi sadržaj audio vrste. Nisam planirao ovo da radim, ali pomogao sam nekolicini na mom istraživačkom putu, tako da možda bude pomogu i vama. Šta je Maximizer i o čemu se ovde radi? Maximizer je individua koja ostvaruje najbolji mogući rezultat u svakoj životnoj sferi na osnovu svojih ličnih preferencija. Primjer, preduzetnik iz Afrike, Kenija, Vazal, 38 godina, živi također još u 3 države, odnosno 3 kontinenta, Sidney, Australija, Amerika, New York, Kuwait, Bliski istok. Oženjen je Evropljankom, trenira MMA 5 puta nedeljno, multimilioner. Znači to je njegova krajnja granica, ne zanimaju ga obaveze milionera i to je ono što on želi. On je Maximizer. Dalje, povremeno kad budem imao vremena kao recimo sada, snimit ću životno praktične stvari u svakom stubu života, odnosno kada odgledaš epizodu, to što si čuo možeš automatski odmah da primjeniš i odmah da menjaš život iz korena. Sa tim rečeno, današnja tema je kako da radiš šta hoćeš, gde hoćeš i kada hoćeš. Znači kombinovat ćemo više stubova, odnosno sfera života u jedan, sa akcentom na tradicionalno moderni pristup. Pre svega, kada kažem da radiš šta hoćeš, ne mislim da letiš u neku državu i napraviš anarhiju, već konkretno mislim na slobodu izbora radnog mesta. Gde hoćeš geografska sloboda, kada hoćeš vremenska sloboda. Kada to kažem, podrazumeva se rad na internetu. Hakleni! Wi-Fi, hotel u Kairu, pogled na piramide, to je to. Međutim, postoji problem ako radiš za određenu firmu, kompaniju, srpski rečeno radiš za nekog, trebaš da odvojiš tačno određeno vreme svakog dana, ili se to vreme ujedno i menja neki put. U svakom slučaju, to se pegla sa copywritingom, freelancingom, pisanje po internetu, prevođenje, affiliate marketing, dropshipping i tako dalje i tako bliže. Ali danas idemo korak dalje, odnosno korak niže. Uzmimo u obzir da si na apsolutnom dnu. Nalaziš se na selu koga nema ni na mapi, prijatelji su ti lošeni ispred prodavnice. Ne da mi bude sin, šalavi. Nemaš nikakvog radnog iskustva, ne znaš ništa, nisi upalio računar posljednjih 5 godina, deluje ti da je sve katastrofa. Prva faza koju trebaš da uradiš jeste sljedeća. Prva, osnovna i najbitnija stvar jeste pristup internetu, zato sam i stavio akcenat na tradicionalno moderni pristup. I dalje, izabrat ćemo mesto, odnosno zemlju gdje ćemo da odemo. Kako biramo zemlju? Znači uzmemo globus, stavimo na kraju sobe, nož ili šutke, direkt u Tihi okean. Šalim se. Znači biramo zemlju na osnovu što niže cene, što veće plate. Odnosno, što viša zarada, što manji troškovi. Pored toga, možemo da biramo i zemlju na osnovu svojih ličnih preferencija. Znači, izlazak na more, određeni vremenski uslovi u tom datom periodu, mnogo drugih faktora, ali ono što je najbitnije jeste da nas zanima zarada. Što brže, odnosno za što kraći vremenski period, odmah sada. Pored klasičnih stvari koje drugi rade, dozvoli Švajcarska, dozvoli Amerika, što može nekada funkcioniše, mi ćemo da dovedemo šanse na 100% za određeni rezultat koji želimo da ostvarimo. Kako ćemo to da uradimo? 21. je vek. Ne govoriš jednim jezikom, ne govoriš 5 jezika, ne govoriš 10. Govoriš sve moguće postojeće jezike, barem u tehnološkom svetu. U toj državi gdje želiš da odeš, priča se nemački, priča se japanski, priča se kineski, nebitno. Kucaš na internetu tim jezikom države u koju ideš. Pored toga kucaš na engleskom, pored toga kucaš na svakom mogućem jeziku koji postoji u toj državi. To ne važi samo za Google, to važi za Facebook grupe, to važi za Viber grupe, to važi za sve postojeće moguće kanale. Kad smo kod Facebook grupa, primjer Finska, Srbija u Finskoj, Finska najbolja zemlja, Finska ovo, Finska ono, sve moguće
vezano za Finsku i sve što postoji na svakom jeziku. Mrežne kanale koje drugi koriste zdravo za gotovo, za scrollanje, za jebanciju, trošenje vremena, mi koristimo isključivo za postizanje tog cilja ispred nas. Interesantna stvar da u kojoj god zemlji da sam bio, naletao sam na nekog našeg čoveka. Nije bilo mjesta gdje nije bilo našeg. Ista stvar važi i za Ruse. Odnosno, ono što hoću da kažem jeste Telegram. Umjesto što koristite za razne gluposti, Telegram, pogotovo u ovakvoj situaciji, treba da posluži isključivo za postizanje rezultata u svrhu poslova, u svrhu dobijanja smještaja koji želimo. Pogotovo ako odeš negdje preko neke agencije, verovatno da ne želiš da budeš u tom smještaju, za postizanje prvenstveno konekcija, da saznaš više o društvenoj sredini u kojoj ćeš da se nađeš i svemu tome slično. Samim tim što elektronski proširiš društveni krug, bit ćeš čak u prednosti u odnosu na ostale ljude koji žive u toj državi ceo njihov život. Kada biraš odgovarajuće radno mjesto, ciljaš, barem na početku, isključivo veće gradove. Ne samo zbog više poslovnih prilika, nego i zbog prikupljanja što većeg broja informacija u što kraćem vremenskom periodu. Također, spomenuo sam na početku da nemamo ništa, ne znamo ništa i vratit ću se ubrzo na to. U slučaju da imamo određenu struku, obrazovanje ili što god hoćemo, išlo bi otprilike ovako. Preko Google mape pronašli smo recimo sportski objekat u Dubaju. Poštovani, ja sam Danilo, 26 godina iz Srbije, master profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, sertifikovani fitness trener u Londonu. Primetio sam vaš sportski objekat preko Google mape. Smatram da mogu da mu podignem lokalnu vidljivost na mnogo viši nivo, kao i turističko angažovanje. Da li bi mogli da se čujemo preko Zooma, video poziva ili čega god. Kad pošalješ poruku, ne čekaš samo taj odgovor, nego kopiraš tu poruku i pošalješ još na 1000 mjesta. Menjaš samo strukturu, mjesto, location. Te neke sitnice, ceo šablon ostaje isti. Dalje, traganje bilo kog radnog mjesta. Ja sam lično gađao da obiđem sve moguće žive sektore koje me zanimaju. Da li preporučujem? Ne. Zašto sam to uradio? Objasnit ću kasnije. Ono što je bitno, ukoliko svakako prodaješ svoje vreme za novac, prodaj ga tako da imaš najmanje neželjenih posljedica. U smislu da ne žrtvuješ previše fizičko zdravlje, da ne žrtvuješ suviše san, da ne žrtvuješ stvari koje zaista vrede. Ono što zaista trebaš da se zapitaš pre svega ovoga jeste šta je novac i kako nastaje. Proguglaj sve to ili reci ChatGPT-u da ti sve objasni. Tako da imaš tačan uvid zbog čega ideš i zašto ideš. Odnosno koji je krajnji rezultat. Dalje, koji su to poslovi koje ćeš da gađaš? To su razne vrste poslova obezbeđenja, to su logistike u magazinu, to su poslovi pomoćnih radnika na tačno određenim građevinskim sektorima kao što je instalacija ventilacionih sistema. Lično moj primjer, kako je to funkcionisalo kada sam ja testirao ovu verziju. Ustajao sam u 6 kako bih stigao na radno mjesto u 7. Taj put od sat vremena bih prespavao, kada bih stigao u 7, varioci i drugi pomoćni radnik bi pili kafu i odugovlačili narednih sat i po, jer si plaćam po satu. Ja bih doručkovao, popio proteinski šejk, spavao ostatak vremena. Kada počinjemo sa radom, ja sam obično bio 3-4 sprata iznad i moj jedini posao je bio da spuštam i podižem lanac. Kada je to variocu potrebno, pozove me na walkie-talkie, posao se obavio u minut 2, narednih pola sata, 40 minuta, nije potrebno ništa da radim, tako da tokom tog vremena ili bih opet spavao, ili bih radio na nečemu preko interneta. To je obično bio u to vreme film, da, montaža videa, jeste. Dalje, ono što postoji kod nas, omladinska zadruga pa one lepljenje deklaracija. Kod nas je možda bilo plaćeno 2500 dinara, u azijskoj zemlji je bilo plaćeno 150 € minimum dnevno, plus ako izlepiš više
kutije, odnosno kutije koje idu na paletu, odnosno ostvariš veći broj paleta, ti i tvoj tim, išao bi na gore, 200 pa i više. Kada si sve sredio, otišao si u zemlju koju hoćeš, imaš posao, imaš smještaj, po mogućnosti besplatnu hranu, da li je to to? Ne! Tada tek igra počinje. Na tom radnom mjestu imat ćeš razne troškove, u vidu osiguranja, penzionalni staž, agencija će da te pokrada i mnogo drugih stvari. Naći ćeš još jedan dodatan posao koji ćeš da radiš i vikendom i u svakom slobodnom vremenu koje budeš mogao da odvojiš. Primjer kako to funkcioniše. Ako ti posao počinje od 6 i traje do 2. Sljedeći posao ćeš da kreneš u 3 i radit ćeš do 9. Funkcionisat ćeš tako gotovo svaki dan. Ako zaista osjetiš potrebu da staneš, odmori jedan dan. Svakako neće da traje zauvijek, morat ćeš samo da izađeš iz ove financijske situacije u kojoj se nalaziš u što bržem roku. To možeš da izvedeš kroz nedelju dana. Znači prve nedelje kada budeš dobio 1000 i nešto eura ovom metodom, ti si izašao iz situacije koje si bio. Ispucaj 3-4 nedelje i polako ćeš moći da smanjuješ celokupan ritam. Kako budeš smanjivao celokupan ritam? Kako budeš dobio na slobodnom vremenu. Slobodno vreme ćeš aktivno da odvajaš za druge produktivne stvari. Koje su to druge produktivne stvari? Kako obilaziš nova mesta na koja ranije nikad nisi bio. Primetit ćeš u određenim prilikama ljude van Matrixa. To su ljudi koji na ruci imaju sat za koji ti moraš da radiš naredna 3 života. To su ljudi koji voze automobile za koje možeš da radiš narednih 5 života i nećeš da ih voziš. Prići ćeš i upoznat ćeš takve ljude, zamolit ćeš ih za savjet. Poslušat ćeš što ima da kažu, nebitna je njihova reakcija. Dovoljna je samo jedna osoba da ti pruži adekvatan savjet i da ti promijeni ceo život. Tako se koristi slobodno vreme. Ono što moraš da razumeš jeste da celokupna stvar treba da funkcioniše kratkoročno. Zašto kratkoročno? Zato što nećeš da radiš taj posao koji mrziš, koji te ne zanima, koji ne voliš ceo svoj život. Taj posao će da posluži isključivo da ti pomogneš u kratkom vremenskom intervalu nekom, za uzvrat ti da dobiješ malo novca koji ćeš da uložiš u nešto što tebe zanima. To je celokupna svrha svega toga. Na vašu izjavu, ali svetu su potrebni ljudi u građevinskom sektoru, svetu su potrebni ljudi u poljoprivredi, svetu su potrebni ljudi u ugostiteljstvu. Apsolutno tačno. Ako je to tvoj cilj, ti si već uspio. Govorim u slučaju da to nije ono što želiš i da to nešto radiš isključivo zbog lista papira, ovako funkcioniše izraz kao što sam ti naveo. Jedan od razloga zašto sam testirao sve ove šablone, stvorio ove metode i načine, jeste iz razloga što pre nekoliko godina, kada su aktivno bili youtuberi popularni, PewDiePie ili kod nas Muđa, Niksa, Baka i tako dalje, nekolicina ljudi je govorilo kako bi voleo da ti ljudi vide šta je težak rad. Ja sam na to obično odgovarao: probaj da zadržiš toliko brojnu publiku, probaj da uradiš nešto novo što nikad niko nije uradio. Ali, sa druge strane, interesovalo me kako ću ja da reagujem na sve one stvari koje su naši preci prošli. I zbog tog razmišljanja prošao sam sve što je moguće da se prođe. Bio sam čak i u ratnom stanju, bio sam u ratnoj zoni, bio sam u apsolutno svakoj situaciji koja je mogla da mi pada na pamet. Da li to preporučujem? Apsolutno ne. Ali ono što se ne nalazi u knjigama jeste kako bi brže napredovao, sakupi što veći broj iskustva za što kraći vremenski period. Odnosno, funkcioniši što brže, ali na pametan i ispravan način. Kako ne bi ugrozio sebe, kako ne bi ugrozio druge. Svako dobro i pozdrav!